जय जगन्नाथ पिला माने अच्छा आशा करुचे समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज आम सीडीपी यूनिट 2 पढ़ेबू। यूनिट 2 कौन ना थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट विषय पढ़ेबू। तो फास्ट आम पढ़ेबू कॉग्निटिव थियोरी ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये कॉग्निटिव थियोरी ऑफ डेवलपमेंट किए देइथिले है से विषय पढ़ेबू। फास्ट कौन ना दिस थियोरी वाज डेवलप्ड बाय जीन पियाजेट है। यही थियोरी किए देइथिले ना आमर जीन पियाजेट देइथिले है। He was born in Switzerland. से जड़े स्विट्जरलैंड से जन्म ग्रहण करते। And his theory was also called genetic epistemology and it is also known as Piaget cognitive theory है। ये जो थियोरीटा सी देले यहीटा सी कौन कले ना तांकर निजर पिला माननकु ही से अनुकरण करी बा अनुध्यान करी ये थियोरीटी को देइथिले। जे गोटे पिलाटी तार जन्मरू एते पर्यंत माने एडल्ट पर्यंत है तार भितर कौन कौन सब चेंजेस आसुची बा कौन कौन सब डेवलपमेंट होची ताको ही लक्ष्य करके सी यही थियोरीटी को देले बुझे। तो तो फास्ट कौन कले ना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कौन थिला ना एटा ला 4 टाइप्स कौन कौन गोटे ला स्कीम्स गोटे होची एसिमिलेशन देन होची एकोमोडेशन देन होची इक्विलिब्रियम बुझे। देन तांको भितर स्कीम कौन ना क्रिएट मेंटल इमेज अबाउट एक्शन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट। एस्टिमुलेशन कौन एट द एक्जिस्टिंग स्कीमा और एक्सपीरियंस और नॉलेज इन ए न्यू सिचुएशन है। देन होची एकोमोडेशन देन होची इक्विलिब्रियम। देन कौन ना से देखिले जे गोटे पिला को तार छोटरू माने जन्म होगा पाखरु से बड़ होगा पर्यंत ता भितर कौन कौन सब चेंजेस आछुची ताको भित्ति करके से कौन कले ना तांको माने विभिन्न प्रकार स्टेजेस रे डिवाइड कले। तो से सब स्टेजेस कौन कौन ना स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन कौन फास्ट स्टेज कौन हो ना सेंसरी मोटर स्टेज देन कौन प्री ऑपरेशनल स्टेज देन हो कंक्रीट ऑपरेशनल देन हो फॉर्मल ऑपरेशनल बुझे। तो फास्ट स्टेज आम विषय पढ़ा। तो फास्ट स्टेज होची 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फास्ट स्टेज होची द सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी माने से तार सेंस ऑर्गन को नहीं ही तार जो ए स्टेजटा मेनली हो बार्थ टू 2 इयर्स जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत ए स्टेजटा है। सी कौन करे ना इट इज द फास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एटा हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो माने एटा हो फास्ट स्टेज चाइल्ड रो फास्ट स्टेज रो कौन हुए ना तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए बुझे। देन कहूँ इन दिस स्टेज चाइल्ड लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज है। से तार सेंस आउ सेंस ऑर्गन द्वारा से कौन करे ना से सब किसी को जानीपे बुझे किंतु से कही पारेनी किंतु से तार सेंस ऑर्गन बा मोटर एक्टिविटीज द्वारा से तार एनवायरनमेंट विषय सब किसी शिखिपारे बुझे। देन कौन इमिटेटिव बिहेवियर माने माने होचे से अनुकरण करिता है। तो ता बापा माँ ताक चारि पाखरे जी जहाँ करुथाए से ताको देखिकी से सब देखे शिखुथाए। देन हो एक्शन परफॉर्मेंस करिथाए। देन हो सेपारेशन एंजाइटी माने सेपारेशन माने अलग करबा ताको डर थाए। तो जो गोटे छोट पिलाटा को जदि ता माँ ठारू अलग करदेबो से भयभीत होता है तो तांकर भितरे ए सेपारेशन एंजाइटीटा देखा जाए। देन कौन स्ट्रेंजर एंजाइटी माने देखिबो पिला माने केवल से तांकर निज जे माने तांको सबुबले जो मानको से माने सबुबले देखुथिबे केवल से मानको तांको माने से मानको ही से जानुथिबे। अन्य के अजणा लोक कि बाहर लोक तांको देखिनेले से मानको बहुत डरती। देन हो जीरो मोरालिटी तांकर नैतिकता मूल्यबोध तांकर आसी न थाए तो सेटा हो जीरो मोरालिटी। देन हो ऑब्जेक्ट थिंकिंग यही सब रही है। तो यही सब हो आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे यही सब माने जन्म 2 वर्ष भितर कौन कौन सब भितर चेंजेस देखा मिले डेवलपमेंट हुए से विषय पढ़लु। तो देन हो कौन देन हो प्री ऑपरेशनल स्टेज केवल केते बयस भितर ना 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत ये प्री ऑपरेशनल स्टेजटा देखा जाए। आपको कौन कौन कहुए या आम कहू प्ले एज माने यही एज रे पिला माने केवल खेल को ही पसंद करते आउ टॉय एज माने से माने खेलना फेलना धरिकी ही खेलवा को पसंद करती। देन हो प्री स्कूल एज ए समय माने स्कूल से माने जाई न थांती तो आपको प्री स्कूल कहुए। देन हो प्री गैंग एज देखिथे पिला माने यही बयस से माने निज
ଖେଳନାକୁ କାହାକୁ ମାନେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, ନିଜ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁବେଳେ ସେ ଏକଲା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବୟସର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ମାରିତେ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ବୋଲି କହୁ। ଦେନ୍ ହେଉଛୁ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ଲେ ମାନେ ମାନେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍, ଦେନ୍ ଆନିଜିମ୍, ଇରେଭର୍ସିବିଲିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା। ଦେନ୍ କହୁଛୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଉ କ'ଣ କୁହେ ନା ନ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁଇଟା ଥିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଧର ଯେଉଁ କହିବୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଲାକାର, ବଲ୍ ଇଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ଇଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସନ୍, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଭାବନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛୁ ଦ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନା 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍। ଏହି ବୟସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାନେ ଖେଳକୁଦ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ଏହି ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର କନଜରଭେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ୍ ଡେଭଲପ୍, ମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୋଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିବେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଡର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆମର ହେଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା 11ରୁ ଏଡଲ୍ଟ ମାନେ 11ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ବା ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼, ମାନେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆଉ ପିଲା କ'ଣ କରେ ନା ପିଲା ଲର୍ନ ବାଇ ଦେୟାର ମିଷ୍ଟେକ୍, ସେ କ'ଣ ଯାହା ଭୁଲ କରେ ତାଠାରୁ ହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗେଭ୍ ଅନଚେଞ୍ଜେବଲ୍ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେବଲ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ମାନେ ସମ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ଏପିୟର୍ ଏଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥିଓରି। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଥିଓରିଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଥିଲା। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି। ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଓରି କ'ଣ ମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।